ବଦଳୁଛି ଦେଶର ପାଣିପାଗ ବଦଳିବ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଥବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଦିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତାତିର ମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହେଲାଣି ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ରହିବ ତାପମାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗରେ କ'ଣ ରହିବ ବଡ଼ ହଲଚଲ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଖବରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା पाणीपागर स्थिति पाणीपागर मिजाज। देशर विभिन्न भागरे वर्तमान क्लियर स्काय अथवा मेघमुक्त आकाश देखा मिलूँ जहाँ आप देखिपे ओडिशा उपकूल नहीं कि आभ्यंतरीण सबुटी वर्तमान प्रबल मात्रा गरम जनजीवन अस्तव्यस्त करुच्ची गरम जी अस्तव्यस्त करूनी ताठू बड़ी जाऊँगी गुड़गुड़ीर मात्रा उपकूल उपात सबुटी वर्तमान तापमात्रा बढ़िबार लगी वर्तमान शुष्क वायु बढ़ाऊँगी राज्य में तापमात्रा एपटे आंचलिक पाणीपाग केन्द्र ट्वीट अनुसार दर्शबंधु प्राय 2 ରୁ 4 डिग्री तापमात्रा बढ़िबो प्राय 3 दिन मध्य कौन तापमात्रा रे बड़ परिवर्तन हबार आशंका नहीं तापमात्रा जो भाव रही से गरम जनजीवन अस्तव्यस्त हो पारे। अनेक जिला को वर्तमान येलो अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग अंशुघात घटिपारे से दर्शबंधु जेतेबेले आपण पदा को जाउछंती अति जरूरी काम नथिले आपण निसंपर खरा को बाहर नहीं वर्तमान समय कारण प्रबल मात्रा झांझी पवन हबार आशंका रही। वर्तमान देखा ओडिशा मानचित्र माध्यम सारा राज्यर पाणीपाग ओइंड ओडिया चैनल माध्यम दर्शबंधु आईएमडी बुलेटिन अनुसार आपड़ देखिपे राज्यर विभिन्न अंचल को येलो अलर्ट खास करके आप देखु जो रोचे बलांगीर को बर्तमान हिट वे कंडीशन येलो अलर्ट रही सहित संबलपुर केतेक अंचल देखा मिल पारे प्रबल मात्रा गरम यह सहित झारसुगुड़ा जिला को येलो अलर्ट रही हिट वेव से झारसुगुड़ा जिलावासी आपण पर सतर्क रुहतु। एपटे उत्तर ओडिशा जमीक रोचे आपंकर बालेश्वर आखपाख अंचल में प्रबल मात्रा गरम अथवा गुड़गुड़ी अनुभूत हो पाए से सतर्क रुहतु। यह सहित भद्रक जिले केतक अंचल गुड़गुड़ी अनुभूत हो पाए यह सहित जाजपुर में गुड़गुड़ी अनुभूत हो पाए सहित केन्द्रापड़ा प्रबल गरम गुड़गुड़ी रगतसिंहपुर गरम गुड़गुड़ी रहा सहित कटक गरम देखा मिल पाए सहित खोर्धा पुरी एपटे तो समुद्र रोचे आप नयागढ़ यही सब जिला में तापमात्रा बढ़ी पारे सहित जो रोचे गंजाम गजपति तापमात्रा बढ़िया पाग अनुकूल हो पारे कंधमाल जिले में तापमात्रा बढ़ दर्शबंधु ग्लोबाल जो रही सिस्टम बर्तमान आकलन कर बहुत मात्रा गरम हो किंतु आंचलिक पाणीपाग आप देखु प्राय 7 दिन मध्य कौन परिवर्तन हबार आशंका नहीं पागरे डे 2 रे प्रबल हिट वे एप्रिल 16 एप्रिल 17 एप्रिल 18 एप्रिल 19 एप्रिल 20 तापमात्रा देखा मिल पारे। एबे देखिबा वायुर चलन को लेकिन कौन रही बड़ खबर दर्शबंधु प्रबल गरम गुड़गुड़ी मध्य सामान्य आश्वस्ति खबर मिलूची बहुत आश्वस्त खबर तो नुहे किंतु जहाँ भी हेले वर्षा हो पारे। तेरे दर्शबंधु केउं जिले में वर्षा है आप देखु 15-16 तारिख में आभ्यंतरीण जिला सहित उत्तर उपकूल में हल्का वर्षा हो पारे काल बैशाखी जनित वर्षा हो पारे बोली जहाँ वर्तमान समय वायुर चलन माध्यम जना पड़ी खास करके ईसीएम डब्ल्यूएफ मॉडल आकलन कर देखिपे जो रोचे आपंकर जाजपुर भद्रक कटक ता सहित एपटे जो रोचे आपंकर जमीक कंधमाल यही सब जिलार स्थानीय विशेष में हल्का वर्षा हो पाए आप देखो दर्शबंधु मोबाइल देखिपे अति हल्का वर्षा रही पाए खोर्धार आखपाख अंचल में वर्षा देखा मिल पाए जमीक खोर्धार बोलगड़ बेगुनिया एपटे दर्शबंधु बड़म्बा खोर्धार फतेगड़ यही सब स्थान मानक हल्का वर्षा हो पाए किंतु यही वर्षा बहुत रेयर माने बहुत कम अंचल रही पारे बोली जहाँ वायुर पैटर्न जना पड़ी किंतु प्रबल वर्षा है ताहा वर्तमान संभव नुहे कि कौन पाणीपाग विभाग सूचना देना कि आगामी दिन वर्षा है किंतु प्रबल गरम गुड़गुड़ी आप निश्चय सतर्क रुहतु। तेरे दर्शबंधु चलित वर्ष दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायुर भयंकर स्थिति देखा मिल पाए माने गोटे प्रकार मरुड़ी भली स्थिति देखा मिल पाए पाणीपाग विभाग सूचना मिलवा अनुजाई आपको बुझा चेष्टा करेंगे आप देखु ये जो सारणी रही आप देखु बिलो नॉर्मल वर्षा हो पाए देशर विभिन्न भाग में प्राय 90 ରୁ 95% वर्षा हो पाए बोली जहाँ वर्तमान समय पूर्वानुमान दर्शबंधु जदि सामान्य वर्षा होता ताले 96 ରୁ 104% जदि आम दर्शबंधु सामान्य अधिक वर्षा होता
105 ରୁ 110%। ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 110 ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାନ୍ତା ମାନେ ପ୍ରତିଶତ। ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୋ ନର୍ମାଲ ରହୁଛି 90 ରୁ 95%। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରାୟ ଜୁନରୁ ନେଇକି ଜୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ରହିପାରେ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା କମିଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ମୌସୁମୀର କିଛି ସ୍ଥିତି। ଏବେ ଦେଖିବା ମେ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ପାଗରେ କେମିତି ରହିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମେ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ମଡେଲ ମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏହା କେବଳ ପୂର୍ବାନୁମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସତ ହେବ କି ନାହିଁ କହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ତଥାପି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ମେ ମାସ ପ୍ରାୟ ଆରମ୍ଭରୁ ପାଣିପାଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ଆରବ ସାଗରରେ ମେ ବି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମେ ମାସରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ହେଉ କିମ୍ବା ଆରବ ସାଗର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଲିନୋ ଆସୁଛି। ଏଲିନୋ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମେ ମାସରେ ଯଦି ବା କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ମଡେଲ ମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ଆକଳନ କରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହେବ ପାଣିପାଗର ଏହି ମିଜାଜ କେତେ ବଦଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ପାଣିପାଗର ଚିତ୍ର ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ତାପମାତ୍ରାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ରହିଛି ବଡ଼ ଖବର ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇକି କୌଣସି ବଦଳିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ମେ ମାସରେ କ'ଣ ରହିବ ସ୍ଥିତି। ମେ ମାସର ପାଣିପାଗ ଖବର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗକୁ ଫଲୋ କରିବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଣିପାଗର କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି ରୂପରେଖ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ଜାଣିବା ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।